Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today my topic related to evolution of Pakistan ideology. Rarely this sort of question was to be asked by the students in different kind of levels, BS and inter as well. एवोल्यूशन का यानी नज़रिए पाकिस्तान जो है इसका इर्तिका यानी इसका द जर्नी ऑफ आइडियालजी ऑफ पाकिस्तान एंड इर्तिका का बुनियादी मतलब कामन उर्दू में है तरक्की पाना, तरक्की की मनाजिल तय करना। अब इसमें अगर साइंटिफिकली आप देखें तो एवोल्यूशन, जैसे हमने चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी है और इंसानों के मुतालिक या लिविंग स्पीशीज़ जो हैं उनके मुतालिक, he said that with the passage of time most of issues like men, they evolved themselves with the special circumstances and then get the proper development and growth. तो एवोल्यूशन का बुनियादी मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इंडियन हिस्ट्री के हवाले से हम देखेंगे कि पाकिस्तान की आइडियालजी ने अपना सफ़र यानी एवोल्यूशन जर्नी और अपनी तकमील कैसे की इन द शेप ऑफ पाकिस्तान। तो एवोल्यूशन में फिर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मीनिंग विच persist in this sort of terminology evolution. One is growth and other is development. Growth mean increase in size, increase in volume, and development mean the performance. तो अब एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइडियालजी का हम इस तरह देखेंगे कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ और इसने इंडियन हिस्ट्री में किस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस को पार करके फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तक इसने अपना सफ़र मुकम्मल किया। तो एवोल्यूशन का, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि इसका सफ़र जो है नुक्ता आगाज़, द स्टार्टिंग पॉइंट फ्राम द फाउंडेशन ऑफ टू नेशंस थ्योरी, यानी दो कौमी नज़रिए से इसका आगाज़ होता है और चलते चलते देयर आर सम सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड circumstances which happened in Indian history, which happened in political India, in the context of British India, and the Indian Muslim got their completion in case of this evolution journey to get the Pakistan. तो हम देखते हैं कि दो कौमी नज़रिए का, जिस तरह हम कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इसका इनिशिएटिव लिया, ही वाज सो active reformist in case of Indian politics, and he started this sort of evolution journey regarding Pakistan in the shape of Aligarh movement. तो उसके बाद हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो क़याम है वो इसका आप समझ लें दूसरा फेज़ शुरू हो जाता है पाकिस्तान की आइडियालॉजी का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बरसगीर में इस तरह पे दर पे वाक़यात, इवेंट्स और ऐसे हालात बनते रहे जिसने आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के सफ़र को जारी रखा, मुसलमानों को एक नुक्ते पे ले आए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड देयर पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड दे become quite realize this fact to get Pakistan as a sovereign country, to get Pakistan as a sovereign nation, to overcome, to eliminate all kind of miseries which exerted by the British rule and the attitude of Hindu community. तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के बाद हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये पाकिस्तान की आइडियालॉजी का तीसरा एक ऐसा फेज़ आता है कि जब बंगाली मुस्लिम्स को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं हिंदू कम्युनिटी की, वो मुसलमानों की किसी तरह भी प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते। फिर लॉर्ड मिंटो के साथ विज़िट है मुसलमानों की लीडरशिप का सरार खान की क़यादत में, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम है।
تو یہ سارے جو اصل میں جو سٹیجز ہیں، یہ ایوولوشن آف پاکستان آئیڈیالوجی کی اس ایفرٹ کی عکاسی کرتے ہیں جس نے آگے چل کر اس نظریے کو کافی مضبوط کیا، اور مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ انڈین پالیٹکس میں اور انڈین جیوگرافی میں ہمارا رہنا ان ہندو کمیونٹی کے ساتھ اب ناممکن ہو چکا ہے، یعنی ناگزیر ہے دا سیپریٹزم فار دا انڈین مسلمز ان دا انڈین پالیٹکس اینڈ جیوگرافی. پھر سے سفر چلتا ہے. دس جرنی بیکم سو فاسٹ آفٹر دا ٹو مین ایونٹس لکھنؤ پیکٹ which was the first and the last initiative by the Mr. Jinnah to accommodate the Indian politics in the shape of Muslim and Hindu unity. But unfortunately, Mr. Jinnah failed. He did not fail personally. It was the total failure of Indian politics in the from the Congress, which imposed their hostile attitude against the Muslims, against the All India Muslim League. Then after what happened, Khilafat movement started, and Khilafat movement, actually the comprehensive stance of the Indian Muslim who sustained their political agenda in the shape of in the Muslim identity as a Muslim community, Islamic community, and it was the enthusiastic effort of Indian Muslims, entire Indian Muslims, to save the Khilafat empire in Turkey. After that, the last two episodes were Nehru Report and Mr. Jinnah 14 points. تو یہ جو سفر ہے ایوولوشن کا ان کیس آف پاکستان آئیڈیالوجی، دس واز اسٹارٹڈ بائی دا ٹو نیشن تھیوری ان شیپ آف سر سید احمد خان انیشیٹو in the time of 1860s, and then this journey become completed as a documentary proof as the presentation of Lahore resolution in the time of 1940, and all this sort of events, all these sort of efforts by the Indian Muslims, they proved that Pakistan ideology is a symbolic and very vital ideology which can protect the Indian Muslim every sort of social indicator, their religion, economy, politics, education, their resources, human resources, their identity, their population, their demography, their healthcare and employment, everything. All these major social subjects were to be protected by the ideology of Pakistan. And in this context, you should pursue that there are 4 fundamental elements in case of ideology of Pakistan. First one, the supremacy of Islam. Second one, democracy. Third one, fundamental human rights. And the fourth one, complete justice. یعنی ان چاروں کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ایوولوشنری پوزیشن میں. اینڈ اگر ہم کہیں کہ آفٹر دا برتھ آف پاکستان دس سارٹ آف ideology is so necessary nowadays because our total survival is hidden behind this ideology. یعنی جن قوموں نے ترقی کیا انہوں نے اپنی نظریات کو نہیں چھوڑا. تو آج پاکستان کے جو پریزنٹ پرابلمز ہیں یا ایشوز ہیں سوشل ایشوز جو ہیں وہ ان کا حل بھی اسی آئیڈیالوجی آف پاکستان میں چھپا ہے. اگر ہماری حکومتیں، ہماری سوسائٹی اس پوزیشن کو سمجھیں اور سنسیریٹی کے ساتھ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو پروٹیکٹ کریں تو پاکستان جو ہے اپنے کافی جو گمبھیر مسائل ہیں اس سے نکل سکتا ہے.
تو دنیا کے جتنے بھی پراسپیرس کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو اسٹرینتھن کیا، اس کو کمپوزٹ پوزیشن میں رکھا، تب جا کر ان قوموں نے ترقی کی. تو یہاں آج کے لیسن میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایوولوشن جو ہے اس میں دو معنی خصوصاً چھپے ہیں، یعنی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان نے اپنے آپ کو گرو اپ بھی کیا، ٹھیک ہے، ٹل ٹو 1947، اینڈ اس میں اس نے ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی کی. یعنی مسلمانوں نے ایز اے نیشن، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان دا شیپ آف آل انڈیا مسلم لیگ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا، اور پاکستان کی جو پاسبلٹی ہے اس کو دنیا کے سامنے ایک ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا. یہ الگ معاملہ ہے کہ آفٹر دا برتھ آف پاکستان وی بیکم موسٹلی فیلڈ ان آور پالیسیز آفٹر دا میجر ٹریجڈی دا فال آف ڈھاکہ، ایسٹ پاکستان کی سپریشن، اور دیگر ہمارے اس میں پولیٹیکل اور سوشل سسٹم میں ملٹری انٹرونشن کا از دا ان دا شیپ آف گورنمنٹ پالیسیز. یہ ہمارے لیے ایک بڑا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرا بیک رہا. یعنی جمہوریت اس طرح اسٹرینتھن نہیں ہوئی، اور ایلیٹ کلاس نے ملک پہ ان دا شیپ آف ملٹری انفلوئنس معاملات کو اپنی گرپ میں رکھا، جس سے ہم جو ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں پوزیشنز پہ کمزور ہوئے، اور آج ہم انہی پوزیشنز کو فیس کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. پلیز لائک اینڈ شیئر مائی دس ویڈیو، اینڈ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب اٹ اینڈ فالو مائی دس لنک. آپ کے لیے جو ہے یہ سود مند رہے گا. انشاءاللہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے. تو میں پھر اس کا آپ کو جو ہے باٹم لائن یہ بتاؤں گا کہ ایوولوشن آف پاکستان آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایکچولی دا آئیڈیا آف پاکستان اس کی کمپلیٹ جرنی کا نام ہے، جس نے مختلف واقعات، حادثات اور سیاسی کوششوں سے گزر کر پاکستان کی جو اس کا حصول ہے اس کو ممکن بنایا. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.